अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अय्याम फ़ातिमा का ग्रुप लेके मशहद मुक़द्दस में इस वक्त हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हर मुनासिबत में मुझे ये मौका मिलता है ज़ायरीन की खिदमत करने का। अब ज़ायरीन की तरफ से एक ख्वाहिश ये थी कि अय्याम फ़ातिमा ईरान में किस तरीके से मना रहे हैं उसके कोई वीडियो बनाएँ, तो उस सिलसिले में आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो इस वक्त मैं अपने होटल के जो है छत में हूँ और इतना करीब माशाल्लाह से हमने होटल दिए। ये देखें मेरे पीछे पूरा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जो है रोज़े मुबारक नज़र आ रहा है। ये सामने से पैगंबर है। मुख्तसरन ये है कि आप जिस गली में जाएंगे, जिस मोहल्ले में जाएंगे, हरम में जाएं, जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको नौहा ख़्वानी और सीना ज़नी लोग करते हुए नज़र आ जाएंगे। آمدن سوال نکنیم سوال کتبی شد این نمی کنن آمدن لازم پیغمبر یا رسول الله این مختلف شد از اخلاق مطلوبی انسان یا مولویه بس از چی بینیم همچین تعلیمی افتادن از مدل رفتار و مدل زندگی از اخلاق صحابه الله پیدا کنیم که در همه امور زندگی ये देखें कहीं मजालिस हो रहे हैं तो कहीं तवाब हो रहा है मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम का, और कहीं लोग इबादत में मसरूफ़ हैं। ये मनाजिर है अय्याम फ़ातिमा के। और آقایی که داره بسیار من میشه نکنه یک موقع به حق سر تو منزل جلوی بچه ها بی احترامی بکنه. हम लोग इस वक्त मशहद मुक़द्दस में हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े मुक़द्दस में अय्याम फ़ातिमा की खातिर आए थे। आज शब शहादत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। شما روزه خونی برای ما بزا میونه کن جهابی مادر کن جهابی آتیش و ناد روز است به خدا در و دیوار روز است به خدا از همه سخت‌تر اینه فقط زخم مسمار روز است به خدا پشت درب شکسته سر و روی یه مادر پشت درب شکسته سر و روی یه مادر توی شعله ها بیسوزه به غلاف ما غیره به میخه روی اون در علی داره چشمی میروزه علی داره چشمی میروزه قصه ها انگار میزنه جوونه این شب و گربه غم آشیونه مادر خونه خانه مرتضی حاله غم گرفت بیت شاه نجف رنگ ماتم گرفت بیت شاه نجف رنگ ماتم گرفت خانه مرتضی حاله غم گرفت خانه مرتضی حاله غم گرفت فاطمه 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 ای به دردم
چشم بیمارت طبیب ای به دردم چشم بیمارت طبیب مانده ام مضطر بخواهم من یتیم مانده ام مضطر بخواهم من یتیم یا زهرا 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 فاطمه زیباترین باژه ها فاطمه زیباترین باژه ها فاطمه نام فاطمه نشیه عزت میدهد درس توحید و امامت میدهد درس توحید و امامت میدهد گر علی کان و مکان را لنگر است گر علی کان و مکان را لنگر است فاطمه لنگر برای حیدر است یا حیدر 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 خانه مرتضی جشن عزا خانه است میبرد روح خود را سعيد على صف حسين